عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا الوقت أن يجمعنا إن شاء الله بجوار الكعبة المشرفة وعلى عرفات الله وفي منى. اللهم آمين آمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di pagi hari ini, kita juga nanti ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, bisa berkumpul bersama di Mina, bisa berkumpul bersama di Muzdalifah. Allahumma آمين. وإن لم نرزق الحج في هذا العام نسأل الله إن شاء الله نرزق بعمرة ونرزق إن شاء الله بحجة مباركة في السنة القادمة إن شاء الله. Andaikan kita tidak diberikan takdir oleh Allah untuk bisa berhaji di tahun ini, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah umrah bisa tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma. وممن ذهب منا إلى الحج نسأل الله أن يتقبل منه وأن يجعل حجه مباركا إن شاء الله. Barang siapa yang kemudian berangkat haji di antara kita, mudah-mudahan ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan haji yang mabrur. وإن شاء الله إن لم نذهب إلى الحج فنحن بأرواحنا وبقلوبنا إن شاء الله معهم إن شاء الله. Walaupun kita tidak bisa berangkat berhaji tahun ini misalkan, tetapi roh kita membersamai para jamaah haji yang berangkat ke tanah suci. نستأذنكم إن شاء الله. شرحنا درس غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه. نستأذنكم إن شاء الله من هذا الوقت إلى عيد الأضحى أن نشرح الحج شرحا مبسطا وسهلا. Kita kemarin sudah membahas tentang masalah mengkafani mayit, menguburkannya, menyolatinya, dan insya Allah karena ingin bertepatan dengan bulan-bulan haji, insya Allah kita lanjutkan itu nanti setelah kita membahas tentang haji, insya Allah sampai Idul Adha. إن شاء الله وفي النية إن شاء الله بإذن الله أن يكون الشرح سهلا ومبسطا جدا وكأنه قصة وكأننا نذهب إلى بيت الله الحرام إن شاء الله. Insyaallah di hari-hari yang mulia ini kita akan menjelaskan perihal tentang haji, dan insyaallah alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya akan menjelaskannya dengan mudah. Saya akan menjelaskannya seakan-akan kita mendengarkan sebuah kisah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari itu. إن شاء الله. الحج هو قصد مكة لأداء النسك في الأشهر الحرم أو في أشهر الحج. Haji adalah al-qasdu, adalah menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan manasik haji. وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع. Dan haji ini wajib bagi seorang mukallaf baligh yang sudah sampai akil baligh, kemudian akil, kemudian mustata', dia mempunyai istita'ah, mempunyai kekuatan untuk mempunyai biaya untuk pergi haji. طبعا الحج يجب على المسلم في العمر مرة واحدة. Tentunya seperti yang kita ketahui, haji ini wajib bagi seorang muslim satu kali seumur hidup. ويستحب المبادرة إلى أداء هذه الفريضة إذا توفرت الاستطاعة لدى المسلم. Dan wajib hukumnya bagi orang yang sudah mempunyai istita'ah, sudah cukup uang untuk digunakan berangkat untuk haji, wajib dia untuk bercepat-cepat untuk melaksanakan ibadah haji. الآن أنت عزمت على الحج وأكدت النية إن شاء الله سبحانه وتعالى بأنك ستسافر إلى الحج. Andaikan sekarang Anda sudah mempunyai azam, mempunyai niat untuk melaksanakan haji dan sudah bertekad misalkan berangkat ke Baitullah tahun ini, أول شيء تفعله هو الاستخارة. أستخير الله أولا، أصلي ركعتين كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ركعتين بنية الاستخارة، وأدعو دعاء الاستخارة الذي علمنا إياه الحبيب صلى الله عليه وسلم. Pertama kali kalau kita sudah punya niat haji misalkan, yang pertama kali kita lakukan sebagaimana diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah kita untuk sholat istikharah, sholat minta petunjuk dari Allah, dan kita berdoa sebagaimana doa sholat istikharah yang diajarkan
الاستخارة لا تعود إلى الحج، وإنما أنت تستخير الله في وقت الحج. يعني عندما تدعو هل يا رب الحج في هذا الوقت مناسب وموفق، فإن كان ذلك فيسره لي، وإن كان الحج في هذا الوقت أو في هذه السنة غير ميسر لي فابعده عني. Yang kita doa ketika kita sholat istikharah itu adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita ketika sholat istikharah itu dengan doa, ya Allah, andaikan haji saya tahun ini sesuai dengan diberikan keberkahan di dalamnya, maka mudahkanlah. Andaikan haji tahun ini sesuai dengan pengetahuan, maka mudahkanlah. Andaikan itu tidak baik bagiku, maka jauhkanlah dariku. دعاء الاستخارة طبعا سهل جدا. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستشيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. ثم تقول إن كنت تعلم يا الله بأن هذا الحج في هذه السنة خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. Doa sholat istikharah ini mudah sekali, ya Allah. Misalkan dengan lafaz Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta istikharah kepadamu ila akhirih, sebagaimana yang dibaca Syekh Muhammad tadi. Kemudian dilanjutkan dengan doa, ya Allah, jika hajiku tahun ini adalah sesuatu yang baik bagiku, ya Allah, maka mudahkanlah aku berangkat haji itu. طبعا أيضا لو أردت العمرة بنفسها، مثلا أردت العمرة في شهر المحرم تقدم أيضا الاستخارة، أو أردت العمرة في شهر رمضان أو في أي شهر من شهور السنة تقدم أولا الاستخارة. Juga seyogyanya ya kita seharusnya ketika melakukan hal-hal yang seumpama haji ataupun umrah ini, jangan sampai kita melupakan sunnah kita untuk sholat istikharah itu. Sekalipun kita berangkat hanya untuk umrah, misalkan di bulan Haram, di bulan-bulan yang lain, walaupun kita berangkat untuk umrah, kita juga istikharah, minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. طيب فعلت الاستخارة، ثاني شيء وهو التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب والمعاصي، ورد الحقوق إن كانت عليك حقوق لأصحابها، واسترضاء المظلومين. Kemudian setelah kita istikharah, apa yang kemudian kita lakukan berikutnya? Yang kedua adalah kita bertaubat, taubat nasuha, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita raddul huquq. Andaikan kita mempunyai kesalahan ataupun hak yang harus kita tunaikan kepada orang lain, maka kita laksanakan. Itu yang ketiga. Yang ketiga adalah kemudian memberikan hidayah kepada orang-orang yang terzalimi atau yang kemudian tersesat. ثم ثالثا تكتب وصية. الوصية هذه حثنا عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، تأتي بقرطاس وتكتب فيه أنا فلان، وتحمد الله وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم تكتب أوصي أولادي بكذا، وأوصي أقاربي بكذا، وأوصي جيراني بكذا، ولي عند فلان كذا، ولفلان له عندي كذا. هذه وصية، ثم تقوم بالإمضاء عليها في الآخر وتشهد عليها رجلين. Kemudian juga yang seyogyanya kita lakukan kita berangkat haji atau umrah adalah menulis wasiat. Menulis wasiat ini kita tulis di sebuah kertas begitu dengan tulisan saya berwasiat kepada keluarga saya dengan begini, saya berwasiat kepada anak saya si fulan begini, saya berwasiat kepada tetangga saya si fulan begini, saya berwasiat begitu. Dituliskan semua wasiat-wasiatnya, kemudian ditandatangani, dan wasiat itu nanti ada saksinya, 2 orang saksi bahwasanya Anda benar-benar yang telah menulis wasiat itu. ثم تسلم هذه الوصية لأحد أمين، ربما نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بأن نموت في بلد الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وندفن في البقيع، وهذه يتمناها كل مسلم. Maka kemudian wasiat yang sudah kita tulis itu kita serahkan kepada orang yang kita percayai, kita titipkan
Kenapa kita menulis wasiat itu? Karena kita nggak ada yang tahu. Sampai di Mekah kita nggak ada yang tahu, sampai di tanah suci kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu kita ditakdir oleh Allah untuk kemudian meninggal di sana, dan mudah-mudahan andaikan meninggal di sana misalkan dikuburkan di perkuburan Baqi bersama dengan para sahabat-sahabat Rasulullah, bersama dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نأتي إلى رابعا إعداد النفقة، نفقة الحج تعدها وتكون حريصا في إعدادها من حلال. كل شيء منها يعني المال كله هو من حلال وأنت متأكد أنه من حلال. Kemudian yang penting juga kita lihat dalam proses kita berangkat haji atau umrah ini adalah untuk menyiapkan uang atau bekal kita itu dari hal yang halal. Dan kita harus yakin 100% bahwasanya bekal yang kita bawa itu adalah dari harta yang halal. لأن الحج شعيرة والمال هذا لله سنقدمه لله والله طيب جل جلاله لا يقبل إلا طيبا. Dan uang itu nanti akan kita gunakan untuk kemudian ongkos ketika kita berangkat haji, dan Allah Subhanahu wa taala menganggap apa yang kita keluarkan itu sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah, dan Allah itu tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. ثم خامسا تنوي بحجك وبالمال وبالنفقة وبكل شيء وبالسفر وجه الله جل جلاله وتحذر من الرياء والعياذ بالله والسمعة والتفاخر بأنك ذاهب إلى الحج. Kemudian ketika kita berangkat haji itu, niatkan dalam hati kita semua yang kita lakukan dalam ibadah haji ini adalah murni ikhlas karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sedikit di hati kita riya, ada sedikit di hati kita sum'ah, ada sedikit di hati kita tafakhur, ingin berbangga-bangga kepada orang lain karena kita bisa melaksanakan haji atau umrah. لأن الرياء والعياذ بالله أو التفاخر والسمعة يحبط العمل كأنك لم تفعل شيئا. Karena riya, sum'ah dan berbangga diri ini adalah salah satu hal yang kemudian bisa menghancurkan ibadah daripada haji kita. والعياذ بالله الرياء قصد العمل ليس لله وإنما لأجل الناس. Riya ini definisinya adalah ketika kita beramal bukan kita tunjukkan, bukan kita khususkan kepada Allah, tetapi kita khususkan untuk manusia. Itu definisi riya. إذن عرفنا الاستخارة والتوبة والوصية والكسب الحلال ووجه الله جل جلاله. Maka sampai di sini penjelasan kita sudah tahu maksud daripada haji, kemudian wasiat kita ketika untuk berangkat haji, kemudian pentingnya kita untuk salat istikharah, kemudian pentingnya kita untuk kasbul halal, mencari sesuatu yang halal, dan juga kita untuk kemudian meniatkan haji untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم نأتي نتعلم ما يجب على المسلم وعلى من يريد أن يذهب إلى بيت الله الحرام أن يتعلم الحج، لأن الحج له أركان وله واجبات وله سنن. Juga bagi orang yang ingin berangkat ke Baitullah ini diharuskan bagi dia untuk kemudian belajar tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. Dia harus belajar tentang rukun haji, wajib haji, dan sesuatu yang berkaitan dengan sunnah-sunnah haji dia harus pelajari sebelum dia berangkat. لأن الحج عبادة مختلفة ويكون فيها الناس كثير، وإذا لم تتعلم الحج ربما تخطئ فيبطل حجك أو يفسد وأنت لا تدري. Kenapa ibadah haji ini dilaksanakan di Mekah Madinah saja dalam keadaan ramai, banyak sekali orang yang kemudian sama-sama berhaji dengan kita, dan kita tidak tahu apakah kemudian ketika kita melaksanakan haji itu haji kita batal, apakah haji kita ada sesuatu yang merusak terhadap perkara haji. Maka Anda kan tidak belajar terlebih dahulu, kita tidak akan tahu hal itu semua. وأيضا هناك أماكن مباركة وأنت في السفر إلى الحج خاصة في مكة المكرمة، أماكن مباركة أشار إليها الصالحون والنبي صلى الله عليه وسلم في
فإذا لم تتعلم أين هذه الأماكن ربما يفوتك خير كثير. Juga di Mekah itu khususnya ada tempat-tempat yang mubarak, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita tidak mempelajari terlebih dahulu tempat-tempat yang mubarakah ini, tempat-tempat yang penuh keberkahan ini, mungkin kita pergi ke sana tapi kita melewatkan itu semua dan kita akhirnya melewatkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, pergi ke Mekah tapi tidak sempat kita tahu tempat-tempat yang penuh dengan barakah itu. Alhamdulillah, الآن أنت جهزت الأمتعة وأمتعة السفر والملابس والإحرام وكل شيء وتريد أن تخرج من بيتك لتركب في السيارة أو الأتوبيس لتذهب إلى المطار. Maka sekarang bayangkan Anda sudah menyiapkan baju-baju Anda, sudah dikemas, di-packing dalam koper dan Anda siap-siap untuk naik bis, naik mobil untuk segera berangkat haji. طيب، جهزت الأمتعة وأدوات السفر قبل أن تخرج من المنزل صلي ركعتين أولا في المنزل. Sebelum Anda kemudian keluar dari rumah Anda, sudah siap koper, sudah di-packing semua koper keluarga sudah siap. Sebelum Anda keluar dari rumah, sholat 2 rakaat sunnah terlebih dahulu. هاتين الركعتين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى تصلي بسورة الكافرون والثانية بسورة الإخلاص. Ini sholat sunnah yang disunnahkan oleh baginda Nabi. Ini sangat mudah sekali. Kita sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. ثم إذا خرجت من المنزل يستحب أن تودع أهلك وجيرانك وأقاربك. Kemudian disunnahkan juga ketika kita meninggalkan rumah kita, kita berpamitan kepada keluarga kita, berpamitan kepada tetangga-tetangga kita yang ada di sekitar rumah kita. ثم تقول الدعاء وأثناء الخروج الدعاء المشهور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemudian juga membaca doa yang masyhur ketika kita meninggalkan rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. ثم أيضا طبعا ونحن في أثناء سنحافظ على كل سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الركعتين فعلها النبي، سنة الدعاء خروج من المنزل أيضا فعله النبي. أيضا عندما تركب السيارة أو الأتوبيس تقول بسم الله، وعندما تدخل داخله وتجلس تقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan sunnah salat sebagaimana diajarkan baginda Nabi sebelum keluar rumah. Kita juga sudah membaca sunnah ketika kita keluar rumah dengan doa yang kita ajarkan tadi. Ketika hendak kita naik ke kendaraan kita, bis kita ataupun mobil kita, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika masuk, ketika duduk kita membaca doa Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Kita baca doa ini. نعم، وأنت في السيارة تدعو دعاء السفر الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perjalanan itu, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa. Ya Allah, kami memohon dalam perjalanan kita ini al-bir, kebaikan, wat taqwa dan takwa. نعم، ثم وأنت في أثناء السفر إلى المطار تكثر من الصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika perjalanan kita menuju bandara yang akan memberangkatkan kita ke ibadah haji itu, kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتكثر من الذكر والاستغفار. Memperbanyak kita kepada zikir-zikir yang kita hafal, memperbanyak dari lafaz-lafaz istighfar, astagfirullahaladzim. وأنت في أثناء السفر تدعو لنفسك وتدعو لوالديك وتدعو لأولادك وتدعو لأقاربك وتدعو لجيرانك وتدعو للمسلمين أجمعين. Ketika kita dalam perjalanan menuju matar itu, menuju bandara itu, kita berdoa untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk kerabat-kerabat kita, untuk tetangga-tetangga kita, dan untuk semua orang muslimin. أيضا يستحب وأنت في السفر أن تحافظ على طهارتك دائما، فإذا أردت
أن تدخل إلى قضاء الحاجة يستحب أن تكون على وضوء وطهارة دائما. Maka juga yang perlu kita jaga ketika dalam perjalanan menuju Baitullah ini agar menjaga kesucian badan kita zahir dan batin. Artinya apa? Ketika kita pergi ke kamar mandi, ke toilet untuk qada'il hajah, setelahnya langsung berwudu. Artinya apa? Selama perjalanan kita dalam keadaan suci sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. طبعا ونحن في السفر إلى الحج أو في أي شيء دائما نحاول أن نقتدي ونتأسى بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian penting juga dalam perjalanan-perjalanan seperti perjalanan haji dan umrah ini kita kemudian mengikuti sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم وكلامه هو أكمل شيء، فنحن نريد أن نقتدي بالكامل صلى الله عليه وسلم. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya adalah sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sempurna. Maka kita harus meniru yang paling sempurna yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلنا الحمد لله إلى المطار بخير وعافية، سنركب الطائرة وهنا ننظر هل سنذهب إلى المدينة المنورة أولا على صاحبها عليه الصلاة والسلام أم نذهب إلى الحجة إلى مكة المباركة أولا. Maka alhamdulillah kita sudah sampai di bandara. Maka juga perlu dicek oleh kita sampai di bandara ini tiket kita itu langsung nanti landingnya di Mekah atau landing di Madinah, kotanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهناك بعض الحجاج يقول أنا أريد أن أذهب إلى المدينة المنورة أولا أزور الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم أخرج من المدينة إلى مكة، وأنا في طريقي إلى مكة أحاول أو سأحرم أو سألبس ملابس الإحرام من ميقات أهل المدينة المنورة. Maka andaikan tiket kita yang disediakan oleh pihak travel ternyata kita landingnya di Madinah terlebih dahulu, artinya kita ziarah kepada Nabi besar Muhammad terlebih dahulu di Madinah, baru setelah itu kita menyiapkan baju ihram, memakai berniat ihram itu dari miqat penduduk ahli Madinah. Jadi kita pakai miqat, pakai ihramnya dari kota Madinah. فإذا طبعا حجزت الفندق في المدينة المنورة أولا ستذهب إلى المدينة تزور الحبيب، تجلس يومين 3 5 ثم بعد ذلك تتجه إلى مكة. بعدما تنتهي من المدينة وأنت في طريقك إلى مكة سيكون هناك ميقات أهل المدينة، وهذا الميقات اسمه الميقات المكاني الذي ننزل فيه ونلبس ملابس الإحرام وننوي الحج والعمرة. Maka andaikan dalam perjalanan kita sudah ditentukan oleh travel kita ke Mekah, kita ke Madinah terlebih dahulu, kita tinggal di hotel di sana, kita tinggal di Madinah 2 hari, 3 hari atau 4 hari sesuai dengan schedule. Maka setelah itu kita akan pergi menuju pada kota Mekah. Nah, perlu diperhatikan ada istilahnya miqat makani, miqat tempat. Miqat tempat ini maksudnya apa? Sebuah tempat di mana kita harus berniat berihram dan kita di situ mulai memakai baju ihram yang berwarna putih itu untuk laki-laki. Insyaallah fi al-Arbi'a al-qadim سنشرح المواقيت المكانية وسنكمل إن شاء الله الإحرام وملابس الإحرام. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بحج بيته الحرام وبالعمرة وبزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Insyaallah cerita tentang haji ini kita lanjutkan minggu depan, tentang cerita tentang bagaimana kita memakai baju ihram itu, kemudian apa-apa yang harus kita laksanakan setelah kita menggunakan baju ihram dari miqat Makkah itu. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan